kelas 11 bahasa yang kebetulan ada di SMA Negeri 4 Cibinong dengan judul materi yaitu Analytical Exposition Text versus Hortatory Exposition. Okay, now let's begin with the social function. Hortatory text is to give recommendation about something should or should not be done. Sementara analytical text to convince someone about something. Itu adalah social function-nya ya. And then the purpose of the text, tujuan dari teks ini jelas berbeda ya. Yang pertama, hortatory text atau hortatory exposition text atau disebut juga HET atau HET is a text of spoken or written text that intended to explain the listeners or readers that something should or should not happen or be done. Sementara analytical text atau analytical exposition text disebut juga AET is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding which purpose to persuade the reader that the idea is an important matter. Nah, dari tujuan teks ini jelas sekali perbedaannya ya. Kalau dalam analytical text, penulis membujuk pembaca bahwa ide yang disampaikan oleh penulis ini penting loh. Penting untuk diikuti, dipahami, dan sebagainya. Sementara kalau dalam hortatory text, penulis hanya menjelaskan apa yang harus dan tidak harus dilakukan oleh pembaca. Tidak ada paksaan, tidak ada bujukan, hanya menjelaskan. Sampai sini semoga kalian paham ya. Lanjut, ini adalah perbedaan generic structure antara hortatory text dengan analytical text. Sama-sama terdiri dari 3 bagian dalam satu teks yaitu ada tesis, ada argument. Hanya bedanya di bagian akhir dari hortatory text itu terdapat recommendation, yaitu statement of what ought or not ought to happen. Sementara dalam analytical text, paragraf terakhir ditutup dengan reiteration. Reiteration ini adalah pernyataan ulang dari penulis mengenai apa yang disampaikan dalam teks tersebut. Sampai sini, semoga kalian memahami perbedaan antara hortatory text dengan analytical text. Dalam hortatory text, tesis itu berisi announcement of issue concern. Lalu diikuti oleh paragraf selanjutnya, boleh 2 atau 3 paragraf, mengenai argument. That is the reason for concern and leading to recommendation. Teks hortatory ditutup oleh recommendation. Oleh recommendation yang dianggap penting untuk diketahui oleh pembaca. Sementara dalam analytical text, teks diawali dengan tesis. Di sini penulis memperkenalkan topik. Di sini juga penulis mengindikasikan point of view-nya dia, sudut pandang dia. Apa sih ide yang penting menurut dia tentang sesuatu itu. Lalu diikuti oleh 2 atau 3 paragraf selanjutnya yang merupakan argumen. Argumen ini menjelaskan tesis yang disampaikan oleh penulis pada paragraf awal. Dan argumen ini ditutup oleh reiteration yang berisi pernyataan ulang oleh si penulis. Pernyataan ulang ini diambil dari tesis. Selanjutnya, untuk memudahkan kalian memahami perbedaan antara hortatory exposition text dengan analytical exposition text, perhatikan slide ini ya. Ini adalah generic structure-nya. Sama-sama terdiri dari 3 bagian, ya, sama-sama 3 bagian, namun berbeda di paragraf terakhir. Yaitu ada recommendation, yang satunya ada reiteration. Di bagian generic structure of hortatory, tesis berisi opini penulis, diikuti oleh argumen yang merupakan alasan yang mendukung opini penulis, lalu ditutup oleh rekomendasi penulis. Sementara dalam analytical exposition, tesis merupakan pernyataan penulis, diikuti oleh argumen yang merupakan uraian penulis berupa ide-ide pendukung mengenai pernyataan tadi, dan ditutup oleh reiteration yang merupakan pernyataan ulang atau simpul. Oke. Nah, ini adalah language elements yang harus diperhatikan oleh kalian saat membaca dan menganalisis kedua teks tersebut. Dalam hortatory exposition text, umumnya menggunakan simple present, lalu ada temporal connectives, ada action verbs, dan juga recommendation words. Sementara dalam analytical exposition text, kita menggunakan internal conjunction, causal conjunction, simple present, dan terakhir express writer's feeling or idea. You should remember that the hortatory text, again, the last paragraph is recommendation. Analytical text, the last paragraph is conclusion.
Nah, ini adalah contoh agar kalian memahami perbedaan antara head dengan eight, hortatory dengan analytical. Dalam hortatory, lihat the thesis. The term social distancing is familiar in our ears since it is often mentioned nowadays. Is social distancing really important? Yes, it is important for us to protect ourselves amid the pandemic. Nah, ini adalah tesis pernyataan si penulis. Lalu diikuti oleh argumen. Argumennya apa? According to CDC, social distancing is keeping a safe space between yourself and people who are not from your household. The government urged us to do social distancing in the midst of pandemic to inhibit or break the chain of the spread of the coronavirus. Many of the companies and schools are closed and people are working and studying at home. Itu argumen pertama ya. Lalu diikuti oleh argumen berikutnya. Events involving a large number of people are also prohibited. These are the ways to prevent us from the exposure of the virus. Diikuti lagi oleh argumen berikutnya dengan mengatakan some might argue that as long as we wash our hands and wear masks, it is okay to go outside or even go on a vacation. However, social distancing can help us in combating coronavirus. CDC also says that social distancing helps limit opportunities to come in contact with contaminated surfaces and infected people outside the home. This can remind us that social distancing is not a trivial thing which people can ignore. Nah, paragraf ini ditutup dengan recommendation. Perhatikan cara merecommendationnya. Finally, we must always keep a distance whenever we go outside to do something urgent. Always wear masks and keep a distance with people. We should avoid attending any event that involve many people and most importantly, stay at home. Oke, sampai sini semoga kalian bisa memahami apa aja yang masuk ke dalam bagian tesis, argument, dan recommendation. Nanti di kelas kita akan perjelas kembali ya. Kita simak AAT example atau Analytical Exposition Text Example. Di bawah judul COVID-19 Health Protocol Failures should be sanctioned. Nah, di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama tesis. Perhatikan tesisnya. COVID-19 health protocol failures should be sanctioned. As we know, the number of people infected with the COVID virus is still increasing in our country. But some people still ignore the health protocol by not wearing masks and keeping their distance. Nah, tesis ini diikuti oleh argumen. Kita bisa menggunakan kata firstly, secondly, thirdly, and so on. Perhatikan contohnya. Firstly, the violators will continue to ignore the health protocol suggested by the government if they are not sanctioned. By being sanctioned, they will feel deterred and ashamed so that in the future, they will obey the rules given. Secondly, by sanctioning the violators, they will understand responsibility. Not only does it prevent us from being infected by the virus, but adhering to health protocols also keep others safe. We may not feel infected, but at least we prevent bad things by continuing to keep distance and wearing masks. That way, we will fulfill our responsibilities to ourselves and others. Lastly, giving sanction to the violators will make them more aware of the danger of COVID-19. It is said that WHO declared COVID-19 a pandemic, which means that this virus is very dangerous. So, it is best to continue to maintain health and avoid COVID-19. Don't forget, give the reiteration for the last paragraph dengan menyampaikan simpulan. Therefore, the health protocol violators should be sanctioned because of the reasons given above. Nah, kata reason given above ini merujuk ke paragraf sebelumnya, yaitu bagian argumen. Oke? Sampai sini jadi paham ya apa bedanya antara hortatory exposition text dengan analytical exposition text. Oke. Thank you very much for your attention and see you next time. Bye-bye.